kuyuga ko be. Walang kwarta, gamay ni. Pila na yung kwarta? 20, bayad lang da, ice cream Ashley. Ay, lain mo kay ka. Jis lang ta. Ayaw na RT, oy. Ano ko burger? Ato mo ko sa star. Lo, anong kagada to? Fun girl. Jag ice cream. Gi, motor ta. Tara! Ako drive. Finally, abot na dyan ta. Nanaubos ah. Balik lang. Welcome to Ice Cream Restaurant. Daghan na day menu nila, no? Oo. Ani ako, bika na ako. Hoy, mahala na. Tag-cheese ray mo, piliun na raw eh. Fine. Ay, sa inyo paliton, chocolate stick.